privilegio pedir al exponedor de la palabra en esta tarde, a mi hijo Damián. God bless everyone. Bendiga a todos. It feels like it's been a couple years. Se siente como si ha sido un par de años. I was telling my mom that I feel a little offended Le dije a mi mamá que me siento un poquito ofendido because she just preached my 40-minute message in 5 minutes. porque ella acaba de predicar el mensaje que tenía de 45 minutos en 5 minutos. I don't know if it's because we live together, maybe our spirits are like linked or something. Yo no sé si es porque vivimos juntos y estamos espiritualmente conectados, But that's not fair. pero eso no es justo. It was my turn. Era mi oportunidad, mi turno. Nah, but I do want to thank my parents and my pastor for giving me this opportunity. Quiero darle las gracias a mis padres y pastores por esta oportunidad. I'm nervous like always, but I'm confident. Estoy nervioso como siempre, pero ando confiado Because I know God is going to speak today. porque yo sé que Dios va a hablar hoy. I think the real question is who's going to listen. La pregunta que debemos hacer es ¿quién va a escuchar? Because God speaks, it's just that we don't listen. Porque Dios habla, pero a veces nosotros no escuchamos. If everyone can be on their feet, Les voy a pedir a todos que se pongan de pie so we're going to say a quick prayer to get this started. para que podamos hacer una oración y comenzar esto. Lord, I thank you for this day, God. I ask you that you will take complete control of this word, Lord. Lord, I know that this word is from you, Lord. And though people may doubt, Lord, and they may not be ready, Lord, I know that what I'm bringing, you have control over it, Lord. I ask you, Lord, that they will hear you and not me, Lord. I ask you that you will be the one that speaks and not me, God. Take complete control. Take over, God. In the name of Jesus, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. All right, everybody, y'all have to sit down. Y'all gotta stand up. So I want everybody to open their Bibles Me gustaría que todos abran sus Biblias and go with me to Matthew 15. y vaya conmigo a Mateo capítulo 14. Matthew 14, verse 22. Mateo capítulo 14, versículo 22. And when you have it, say amen 15 times. Y cuando lo tenga puede decir amén 15 veces. Amen. Okay, I'm gonna read it. It says, immediately after this, Jesus insisted the disciples get into the boat and cross to the other side of the lake while he sent the people home. After sending them home, he went up to the hills to pray by himself. It said night fell and he was there alone. Meanwhile, the disciples were in trouble, far away from land, for a strong wind had risen, and they were fighting very heavy waves. About 3 o'clock in the morning, Jesus came towards them, walking on water. When the disciples saw him walking on water, they were terrified. In fear, they cried out, "It's a ghost." But Jesus spoke to them at once. "Don't be afraid. Take courage, I am here." Then Peter called to him, "Lord, if it's really you, tell me to come to you." Walking on water. And yes, come, Jesus said. So Peter went over to the side of the boat and walked on the water towards Jesus. But when he saw the strong winds and waves, he was terrified and began to sink. "Save me," he shouted. Jesus immediately reached out and grabbed him. "You have so little faith." "Why," Jesus said, "why did you doubt me?" And when they climbed back into the boat, the wind stopped, and the disciples worshipped him. "You are really the Son of God," he exclaimed. Dice así, versículo 22. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que se despedía la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: "Un fantasma", y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: "Tened ánimo, soy yo, no temas". Entonces le respondió Pedro y dijo: "Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas". Y él dijo: "Ven". Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: "Señor, sálvame". Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: "Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?". Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: "Verdaderamente eres Hijo de Dios".
So let me give you guys a little backstory on how this message started. So, déjame darte una historia de cómo comenzó este mensaje. Pueden tomar asiento. So last week, La semana pasada, I'm taking these preaching classes. yo estoy tomando estas clases de predicar. And it was my turn to present a 10-minute message Y era mi oportunidad de presentar un mensaje de 10 minutos in front of the whole class. frente a toda la clase. And I was super nervous. I was like, woo. Y yo estaba súper nervioso. Y yo, And I'm like, okay, so let me start developing what I'm gonna bring. So yo dije, vamos a comenzar a desarrollar lo que yo voy a traer. So I went to like one of the most classic stories that exist in the world. So yo fui a una de las historias más clásicas que existen en el mundo. And it's Jesus walking on water. Y es la historia de Jesús andando sobre el mar. And it was what astounds me about this story is that it's not all about Peter walking on water. Y lo más que me asombra de esta historia es que no tiene que ver con Pedro solamente andar sobre el agua. It's the story of a journey of faith. Es la historia de una jornada de fe. See, because God has given us promises. Sí, porque Dios nos ha dado promesas. God has given us things that He said He would do through our lives. Él nos ha dado cosas que Él dijo que Él haría en nuestra vida. He has spoken to us. Él nos ha hablado. But life gets hard and we begin to doubt what He has said. Pero la vida se pone dura y comenzamos a dudar lo que Él dijo. The devil brings doubts and we automatically think that what God said is not true. El diablo trae dudas y pensamos automáticamente que lo que Dios dijo no es real. It's amazing because when Jesus gave the disciples the instructions to go and pass through the sea, Es asombroso porque cuando Jesús le dio las instrucciones a los discípulos para pasar el mar, when they obeyed and started walking is when the waves started going up. cuando ellos obedecieron y comenzaron a andar, es cuando los vientos, las olas comenzaron a subir. See, it's like when God gives you a word and you start walking in it. Es cuando Dios te da una palabra y comienzas a andar en ella. You feel the waves, and it says they were fighting the waves. Tú sientes las olas y dice que ellos estaban peleando con las olas. And I don't know who here might be believing God for something. Y yo no sé quién aquí está creyéndole a Dios por algo. See, only you will know your faith journey. Solamente tú conocerás la jornada de tu fe. You know what you're asking God for. You know what you're believing God for. Tú conoces de qué le estás creyendo a Dios y pidiendo a Dios. There's some people believing God to fix their family, Hay personas creyéndole a Dios para arreglar su familia, to restore their marriage, para que restaure su matrimonio, to restore the brothers and sisters. para que restaure sus hermanos. But as soon as they walk on the word that God gave them and winds blow, they take it as a sign that it's not from God. Sí, pero tan pronto que ellos comienzan a caminar la palabra y los vientos soplan, And no toman see, como la palabra what de you have Dios. to understand is the opposition rises when destiny is being pursued. Pero tú tienes que entender que la oposición se levanta cuando el destino es perseguido. So opposition only rises to see if you know that what God said is true. Si la oposición se levanta para ver si tú sabes que lo que Dios dice es verdad. Why would the devil try to make you doubt something that's not true? ¿Por qué el enemigo te llevaría a tratar de dudar algo que no es real? If it wasn't true, the devil would leave you alone. Si no fuera verdad, el diablo te dejaría tranquilo. And it's amazing because when Peter's inside this boat, Y es asombroso porque cuando Pedro está en este bote, the story is centered on Peter. porque la historia está centrada en Pedro And it's his story of faith. y es la historia de su fe. It's amazing how when Jesus gave him that word to pass through with the disciples, Y es asombroso cuando Dios le dio la palabra a los discípulos de pasar and the winds began to blow, y los vientos comenzaron a soplar. they began fighting the waves. Ellos comenzaron a luchar en contra de las olas. See, many times when we start walking, there'll be waves that we can't fight against. Sí, hay muchas veces cuando caminamos hay olas con las cuales no podemos pelear. See, so in the middle of the storm, Jesus will appear. Sí, en medio de la tormenta Jesús aparece. And what's astounding is that they recognized his voice, but they couldn't recognize him. Y lo lindo del caso es que reconocían su voz, pero no lo reconocían a él. They said, is that a ghost? Dijeron, es un fantasma. And as soon as Jesus said, it's me, don't worry, they recognized his voice. Y tan pronto Jesús dijo, soy yo, no se preocupen, reconocieron su voz. But Peter didn't begin doubting while he was on the water. Pero Pedro no comenzó a dudar cuando estaba en las aguas. Peter didn't begin fearing when he was on the water. Pedro no comenzó a temer cuando estaba en las aguas. Peter began doubting as soon as Jesus appeared. Pedro comenzó a dudar tan pronto Jesús apareció. Because he asked, he said, Master, if it's really you, tell me to go. Porque él preguntó, maestro, si verdaderamente eres tú, mándame que camine sobre a That's ti. doubt. Eso es duda. See, doubt and fear Si duda y miedo doesn't mean you don't have faith. no significa que no tienes fe.
that just means that you're trying to use faith that isn't focused on God. Eso significa que estás usando fe que no está enfocada en Dios. See, so he steps out of the boat, right? So él se sale de la barca He's like, okay, guys, I'm gonna walk on this water. y él dice, ok, muchachos, yo voy a caminar en estas aguas. And Jesus is like, yeah, come on, I got you. Y Jesús dice, vente, yo te tengo. And Peter's like, Y Pedro está, and he's defying, logic, because that never happened before. y él está desafiando lógica porque eso nunca ha ocurrido antes. So as he's walking on the water, he begins walking. So, mientras él camina sobre las aguas, él continúa caminando. And he's going, he's doing it. Y él está caminando, lo está haciendo. He's walking in faith. Está caminando en fe. But it's crazy because the story says, but when he looked around Pero es curioso porque la historia dice que cuando él miró alrededor and saw the waves in the wind, y vio las olas y el viento, he sank. se hundió. That's when everything went wrong, when he took his eyes off of Jesus. Ahí donde todo se volvió mal cuando sacó su mirada de Jesús. See, the devil's goal, La meta del diablo, when you're believing in faith, cuando estás creyendo en fe, his goal is not to destroy you. su meta no es destruirte. That's too much. Eso es mucho. He knows that if he could get you to take your eyes off of Jesus for 1 second, Él sabe que si él puede llevarte a sacar tus ojos de Jesús por un you'll segundo, sink. tú te hundes. And see, the beautiful thing about when you're believing God, Lo más bonito de cuando estás creyendo a Dios es when you're having faith, cuando tienes fe, that as long as your eyes are on him and you sink, he'll pick you up. que mientras tus ojos estén en él y tú te hundes, él te levanta. So the story says, La historia dice, okay, so he sinks. él se hunde He says, save me, Lord. y él dice, sálvame, Señor. And Jesus immediately reached out and picked him up. Right? Y Jesús inmediatamente alcanzó y lo levantó. So it's crazy because when he got back up Es curioso porque cuando él se levantó and they went back in the boat, y volvieron a la barca, they began praising Jesus comenzaron a alabar a Jesús because the hard moment was over. porque el momento difícil había acabado. So everything that God was telling them, that Jesus was telling them, was true. Pero todo lo que Jesús le estaba diciendo era verdad. Amen. Let me drink some of this water. My mouth is just like a desert right now. Voy a tomar agua que mi boca está como un desierto ahora. So they could not. I'm gonna go back to this because there's more here. Quiero volver a esto porque hay más aquí. So they could not recognize his Jesus. Ellos no podían reconocer a Jesús. The doubt and the fear that they experienced was so much that they couldn't recognize the person they were every day with. Sí, el temor era tanto que no podían reconocer la persona con quien ellos andaban. And everyone focused how Peter sank and he doubted. Yeah, he did. Y todo el mundo se enfoca en cómo Pedro se hundió y cómo dudó. But no one realizes that Peter was the only one willing to step out of the boat. Pero nadie entiende que Pedro fue el único dispuesto a salirse de la barca. And see, when we're walking in faith Y cuando estamos andando en fe and we're believing, y estamos creyendo, God will use certain things to transportate us. Dios usa ciertas cosas para transportarnos. The boat El bote is a symbol of transportation. es un símbolo de See how transportación. crazy this is, right? Mira cómo es esto. While Peter stepped out of the boat in faith, the disciples stayed inside the boat. Sí, mientras Pedro salió del bote en fe, los otros discípulos se quedaron dentro. And it's amazing how in fear, Y es asombroso como en miedo you will make a home of something that was supposed to take you to the next level. tú haces un hogar de aquello que estaba supuesto a llevarte al próximo nivel. That was supposed to take them to the other side. Sí, el bote estaba supuesto a llevarlo al otro lado, But things happened and they doubted. pero cosas ocurrieron y dudaron. So Jesus appeared, Pero entonces Jesús apareció, renewing their mind. renovando su mente. And he's telling them to step out. He told Peter, step out. Y él le dijo a Pedro, sal fuera. And see, there are many times Y hay muchos momentos that God is going to call you to step out of the boat que Dios te va a llamar a salir fuera del bote, into the unknown. hacia lo desconocido. See, because as long as you're walking on faith, Porque mientras caminas en fe, it looks like you have nothing to walk on. se ve como que no tienes nada en que caminar. Because Peter didn't have nothing to walk on. Porque Pedro no tenía nada en que caminar. It's water. Es agua. I dare someone right now to go to my house and step on my pool. Yo reto a cualquiera que vea mi casa ahora y se pare en mi piscina. Bro, you're going to sink so fast. You're like, Tú te vas a hundir tan rápido que haces because naturally that's something you can't step on. porque naturalmente es algo a lo que no te puedes parar.
See, walking by faith and not by sight caminando por fe y no por vista, is being blind to everything that makes you doubt what God said. es estar ciego a todo aquello que te lleva a dudar a lo que Dios dijo. You have to understand that what God said will come to pass. Tú tienes que entender que lo que Dios dijo va a cumplirse. You have to snatch your promise. Tú tienes que arrebatar tu promesa. You have to go after it. Tú tienes que irte detrás de ella. See, we sit down and we ask God Nos sentamos y le pedimos a Dios, what's going on. ¿qué está pasando? But yet we're sitting down and we're listening to the lies the devil plants in our minds. Pero no estamos sentados escuchando las mentiras que el enemigo planta en nuestra See, mente. because when the devil comes to make you doubt, Porque cuando el diablo viene a llevarte a dudar, he comes with logical arguments to sound true. él viene con argumentos lógicos que suenan de verdad, verdaderos. If God said that he's going to make you into, let's say, a big time preacher, let's say, Si vamos a poner que Dios diga, tú vas a ser tremendo predicador, he's not going to come and say, oh, you're never going to be a prophet. él nunca va a venir a decirte, tú nunca vas a ser un He's profeta. going to be like, well, you don't know how to speak too good. Lo primero que te va a decir es, bueno, tú no sabes hablar muy bien. You're very shy. Tú eres súper extra mega tímido. You have Tourette syndrome. Tú tienes el síndrome de Tourette. You know, I mean, in front of people, it's just like, you're not made for that. Sí, al frente de la gente, tú no fuiste creado para eso. So that you can sit down and go, wait a second. Para que tú te sientes y digas, espérate un segundo. That's true. Es verdad. I mean, the devil lies, right? El diablo miente, ¿verdad? But that's true, though. Pero eso es verdad. I mean, I can't talk in front of people. Yo no puedo hablar frente a la gente. And see, that's the moment Y ese es el momento when you take your eyes off of Jesus. donde tú quitas tu mirada de Jesús. See, because you don't sink because of your weight. Porque tú no te hundes por tu peso. You sink because of the loss of focus that you have. Tú te hundes por el enfoque que perdiste. Sinking, Me fui, espérate. Hundiéndote. sinking is a result Hundirte es el resultado of weight that cannot be bared on something that is not meant to hold it. del peso que no puede ser aguantado de algo que no está supuesto a aguantarte. Water can't hold your weight naturally like that. That's why you sink. El agua naturalmente no puede aguantar tu peso, por eso es que te hunde. So as soon as you grab this whole faith journey Eso, tan pronto coges esta jornada de fe and you put it on your back y la pones en tus espaldas and you put it in your hands, y la pones en tus manos, it's too heavy for you to carry. es muy pesada para que tú la cargues. That's why you can't hold it. Por eso es que no puedes aguantarla. Hold up, I'm getting a little ahead of myself. Espérate que me estoy adelantando un poquito. I stood up till 2 o'clock in the morning these last 2 nights trying to get this. I'm gonna make sure it takes some time. Estuve las últimas 2 noches hasta las 2 de la mañana tratando de poner esto junto. Yo voy a compartirlo. Look, it was Thursday, right? Era jueves. And I'm gonna be honest. Look, a lot of times Voy a ser honesto. Muchas veces when God gives you messages, cuando Dios te da un mensaje, first you have to go through them. primero tú tienes que pasar por ellos. See, the most powerful messages in my opinion are the ones that you go through. Sí, los mensajes más poderosos en mi opinión son los que tú pasas, los que And tú vives. this week has been one of them weeks Hermano, esta semana ha sido una de esas semanas where believing God for what He has said has been difficult. que creyéndole a Dios por lo que ha dicho ha sido tan complicado. So I wake up one morning Me levanto una mañana and I'm having a battle. y estoy pasando un tremendo revolú en mi I'm vida. like, God, I know you said this, but I don't know. Yo digo, Dios, yo sé que tú dijiste esto, pero yo no sé. And all hell is breaking loose. Y el infierno se desató completamente. And then my dad texts me, Y después mi papá me envió un mensaje de texto yo. y dice, yo. And I'm like, Dios mío. Y yo dije, I'm like, I already know where this is going. y ya yo sé para dónde esto va. I was like, yes. Y yo dije, sí. And he was like, you preached this Sunday. Y él dijo, tú predicas este domingo. And I was like, there's no way right now. Y yo dije, no hay It's not manera. happening. Hay mucho pasando. And it's crazy because as soon as my dad told me Y curioso porque tan pronto mi papá me dijo that I had to preach is when it all started getting even worse. que cuando me dijo que tenía que predicar, cuando todo se empeoró. I'm telling you, like, it was unbelievable. Te digo, era increíble. Like, emotionally, it was like really like, it was getting onto me. Emocionalmente me estaba cogiendo. See, I was drowning. Sí, yo me estaba ahogando. I was drowning. Me estaba ahogando. Thankfully, I'm alive though. Why you laughing? Gracias a Dios estoy vivo. But it was so difficult Pero fue tan complicado. because we feel when we're believing Nosotros sentimos que cuando creemos that God is not speaking. que Dios no está hablando.
that God is not doing. que Dios no está haciendo. See, you may be asking God, Tú quizás estás preguntando a Dios, I need you to do something in my family. yo necesito que tú hagas algo en mi familia. You said that you were going to do something. Tú dijiste que ibas a hacer algo. I believed. Yo creí. I've done what you said. Yo he hecho lo que tú dijiste. It's difficult, but I've held on. Es difícil, pero me he aguantado. And God is telling you that you just need to hold on a little longer. Y Dios te está diciendo que te aguantes un poquito más. Because as long as you hold on to that promise Porque mientras te aguantes de esa promesa and you walk in faith, y camines en fe, not letting that the enemy takes what is yours, no permitiendo al enemigo que tome lo que es tuyo, God will do his part. Dios hará su parte. Man, that's crazy. Eso es loco. Because Porque like this whole week was just something off the hook. toda esta semana fue algo fuera de el gancho. And I'm telling God, I'm like, God, I need you to just speak to me, please. Y yo le estaba diciendo a Dios, Dios, yo necesito que tú me hables, por favor. And I talked to my parents, Y yo hablé con mis padres and they helped me. y ellos me ayudaron. But sometimes Pero a veces the battle en la batalla is not over until like you really hear something like, Oh, son, do not doubt. la batalla no se acaba hasta que tú escuchas algo que dice, hijo mío, no dudes. so when my mom is speaking up here Cuando mi mamá estaba hablando aquí arriba and she had that moment, y ella tuvo ese momento, I feel like God was just speaking directly to me. yo sentí como que Dios me estaba hablando a mí directamente. And it's crazy because to me it felt like the last minute. Y es curioso porque para mí se sintió como a último minuto. It was like it couldn't get any more, like there was no more time after that. Sí, no había más tiempo después de eso. And I'm like, God, I cannot go up here and preach a message that I'm struggling with. Dios, yo no puedo pararme ahí y predicar un mensaje con el cual tengo estragos. You want me to preach about faith, but I'm doubting. Tú quieres que yo predique de fe y yo estoy dudando. And I feel like that because I walked, even though I didn't know, Y yo siento como que, aunque caminé, aunque no sabía, God did what He had to do. Dios hizo lo que tenía que See, hacer. because we have to get to the level where our faith becomes dangerous. Si tenemos que llegar a la etapa donde nuestra fe se convierte peligrosa, Our faith can't be something the devil looks at and be like, okay. nuestra fe no puede ser algo que el diablo mire y diga, ok, Dangerous faith una fe peligrosa is when your whole life is going against what you're believing. es cuando toda tu vida está en contra de lo que tú estás creyendo. Your emotions, Tus emociones, your mindset, tu mentalidad, family. tu familia, everything, your friends, todo, tus amistades. and you still decide to walk. Y todavía decides andar. See, that's where dangerous faith kicks in. Ahí es cuando la fe peligrosa entra en tu See, vida. that's when normal faith transforms. Ahí es donde la fe normal se transforma. Because the devil is scared of dangerous faith. Porque el diablo le teme a la fe peligrosa. Because he knows that dangerous faith doesn't have a foundation that is logical. Porque él sabe que la fe peligrosa no tiene un fundamento lógico. So if the devil attacks you with logical arguments, So, si el diablo te ataca con argumentos lógicos, but the faith you have cannot be explained, pero la fe que tú tienes no puede ser explicada, he can't make you doubt. él no te puede llevar a dudar. See, the problem is not that you doubt or fear. El problema no es que temes o dudas. The problem is that you're trying to figure out the whole plan. El problema es que estás tratando de descifrar el plan completo. And God can't give you the whole plan. Y Dios no te puede dar el plan completo. Because if he did that, it wouldn't be faith. Porque si Él te diera eso, no sería fe. See, faith is not being certain. Si fe no puede ser medida. Faith is walking when you're not knowing. Fe es caminar cuando tú no sabes. Faith is being afraid. Fe es tener miedo. Saying, I'm on the verge of losing my whole job. Es diciendo, estoy a punto de perder el trabajo. My family is breaking apart. Mi familia se está rompiendo. I can't see my life going good. No puedo ver mi vida bien. But you still walk as hard as you can. Pero tú sigues caminando lo más que tú puedes. It's not seeing, it's when you don't see the promises. No es ver, es cuando no ves las You promesas. can't see God working. Que no puedes ver a Dios trabajar. But you know that He's working in the background. Pero tú sabes que Él está trabajando en la parte de atrás. As long as you live by your emotions, Mientras tú vivas por tus emociones, you'll never be stable. nunca serás estable. You ever heard that emotions are like a roller coaster? ¿Alguna vez has escuchado que las emociones son como una montaña rusa? Yes. Have you ever heard that? ¿Alguna vez has escuchado eso? The reason is
because your emotions are never stable. Es porque tus emociones nunca son estables. Your emotions are affected by live things that happen to the day-to-day base. Tus emociones son afectadas por cosas que ocurren a diario. So as long as your faith is on your emotions, you won't be able to walk. Mientras tu fe esté en tus emociones, no vas a poder caminar. Man, and I don't know, but I feel like there's someone Yo siento como que hay alguien that you've been trying que has estado tratando, to, like, you've been believing, yo, has estado creyendo and you've seen the signs. y has visto las señales God has spoke to you, y Dios te ha hablado, but your whole life goes to the opposite of what you're believing. pero tu vida se va al opuesto de lo que has creído. But God is saying you need to hold on. Pero Dios te está diciendo, tú necesitas aguantarte. I know it's hard. Yo sé que es duro, I know it hurts. yo sé que I duele, know you can't see me. yo sé que no puedes But verme, as long as you just follow my voice, pero mientras sigas siguiendo mi voz, as long as you keep me in the middle, I'll get you through. mientras me mantengas en el centro, yo te voy a sacar. Your job is to just believe. Tu trabajo es solamente creer. Amen. Amén. Amen. Amen. We need to just hold on to His word. Tenemos que solamente aguantarnos a su palabra. We have to learn how to declare what we don't see. Tenemos que aprender a declarar lo que no vemos. See, faith is not valuable if you get it your way. Si, la fe no tiene valor si la recibes a tu manera. If you're praying to God, Si estás orando a Dios, transform my life, transforma mi vida, and then one day you wake up and then you're like transformed, y un día te levantas y estás transformado, where's the value? ¿dónde está el valor ahí? Where's the journey? ¿Dónde está la jornada? See, faith doesn't make things easy. La fe no hace las cosas más It fáciles, makes them possible. las hace posibles. See, but a possibility can only come to pass if you make the move. Pero una posibilidad solamente puede llevarse a cabo si hace los movimientos. You can't stand in one, but you can't stay in the boat. Tú no te puedes quedar en el bote. God is calling us to step out of the boat. Dios te está llamando a salir del bote. Because there's things inside of us that boat can't hold. Pero hay cosas dentro de nosotros que el bote no puede aguantar. That boat isn't meant to be your home. El bote no está supuesto a ser tu hogar. You're not supposed to live there. No está supuesto a vivir ahí. You're supposed to go out into the unknown and walk. Está supuesto a ir a lo desconocido y caminar. Because the enemy can't go out into the unknown. Porque el enemigo no puede entrar a lo desconocido. And he knows that. Y él sabe eso. If you're doubting, Si estás dudando, that's a sign that you're going in the right direction. eso es una señal de que estás en el lugar, en el camino correcto. If you feel like it's hard, Si sientes que es duro, if you feel like you're hanging on by a thread, si sientes que estás agarrando por un hilo, that's a sign that you're doing what's right. eso es una señal de que lo que estás haciendo es correcto. Opposition is something that rises to stop what is good. La oposición es algo que se levanta para detener lo que es bueno. It's something that wants to stop what God is trying to do. Es algo que quiere detener lo que Dios está haciendo. And I believe what God wants to tell everyone today Y is, yo creo que lo que Dios quiere decirle a todos I aquí need es, you to step out of the boat. necesito que salgas del bote. Because where I'm taking you, Porque a donde te voy a llevar, what I have for you, lo que tengo para ti, you won't be able to walk in that if you're in the boat. tú no vas a poder caminar en eso si estás en el bote. Temporary places aren't meant to be lived in. Lugares temporarios no fueron diseñados para que vivas en ellos. Your family condition, La condición your familiar, emotional condition, tu condición emocional, relationship condition tu condición relacional, is not meant to define the way you walk. no está diseñado a que definas cómo caminas. Yourself has to be thrown away so that you can believe. Tú tienes que ser tirado a un lado para que creas. See, God will guide you. Dios te guiará. Your job is to just believe. Tu trabajo es solamente creer. Man, it's amazing, y'all. It's so amazing. Y es asombroso, tan asombroso. Because many times while we're doubting, Porque muchas veces cuando estamos dudando, God is putting the pieces together. Dios está poniendo los pedacitos juntos. When we're questioning if what we're believing from is from Him, Cuando lo que estamos creyendo viene de Él, He's making it happen. Él lo está haciendo. Are you gonna be ready for it? ¿Vas a estar preparado para eso? Or are you gonna let doubt stop you? ¿O vas a permitirle a la duda que te detenga? See, you're not supposed to know. Tú no estás supuesto a saber.
You're not supposed to be 100% sure. No estás supuesto a estar 100% seguro. Because walking in faith means that you have to lose your knowledge. Porque caminar en fe significa que tienes que perder tu conocimiento. See, the biggest enemy of faith El enemigo más grande de la fe is your knowledge. es tu conocimiento. That's why when you begin to try to figure it out, Por eso es cuando trata de descifrarlo, you start falling. te empiezas a caer. Doubt, Duda, fear temor, doesn't come from God. no vienen de Dios, So it comes from the enemy. viene del enemigo. And it's like I said, why would the enemy make you doubt something that's not true? Y es como de cómo el enemigo te va a llevar a dudar algo que no es real. Amen. Amén. I promise you, I'm gonna leave out of here dehydrated. Te prometo que voy a salir de aquí deshidratado. I'm gonna look like a cactus. Me voy a ver como un cactus. But I think it's the moment Pero yo creo que es el momento when we activate dangerous faith. donde activamos la fe peligrosa. That's when God looks down Ahí es donde Dios mira hacia abajo and He says, "Wow, y dice, wow, they have nothing. ellos tienen nada. They have no evidence. No tienen evidencia alguna. They have no proof, No tienen evidencia, pruebas. but they're walking. Pero están caminando. They're believing. Están creyendo. They're trying. Están tratando. Everything is falling apart, but they're trying." Todo se está yendo en pedazos, pero están tratando. And I believe that's when God comes and saves us. Y yo creo que ahí es donde Dios viene y nos salva. God will always step in the moment where it looks like all is gone. Dios siempre se va a meter en el momento cuando sabe que todo se ha perdido. See, because God is slick. Sí, porque Dios es medio abusadito. He gives the enemy a little taste of victory. Él le da al enemigo un pequeño sabor de victoria. And right at the end, he says, "Psych, Y al final él dice, embuste, nah, that's mine." eso es mío. They've been believing all these years. Ellos han creído todos estos años. They've been walking in me, Han caminado en mí, even though they've wavered. aunque se han debilitado, So they're mine. pero son míos. And you could try your hardest. Y puedes tratar lo más que tú trates. You could push the waves. Puedes empujar las olas. You could send the wind. Puedes enviar el viento. But you can only do that because you can't touch them. Pero solamente puedes hacer eso porque no puedes tocarlos. That's why the devil throws these things. Por eso es que el diablo tira todas estas cosas. He knows that as long as you're walking in God, Él sabe que mientras estés caminando en Dios, he can't touch you. Él no te puede tocar. So he uses you to attack yourself. Él te usa a ti para que te ataques a ti mismo. That's why the biggest battlefield is up here. Por eso es que el campo de batalla más grande está aquí arriba. That's why at night you stay awake just wondering. Por eso es que por la noche te mantienes despierto solamente pensando. That's why when you're alone you say, "I don't know." Por eso es que cuando estás solo dices, yo no sé. Because the snake always comes when there's isolation. Porque la serpiente siempre llega cuando estás solo. And have you noticed the anxiety always comes when you're alone? Y te has dado de cuenta que la ansiedad siempre llega cuando estás solitario. But when you walk in God, Pero cuando andas en Dios, you realize that you're never alone. te das de cuenta que nunca estás solo. It doesn't matter how lonely you feel. No importa cuán solo te sientas. Because feelings Porque sentimientos are just the devil's attempt to stop you. es el atentado del diablo para detenerte. As long as you walk firm Siempre y cuando camines firme in what you believe, en lo que tú crees. you don't have to know the details. No tienes que entender los You detalles. don't need to know how it's going to happen. No tienes que saber cómo va a You ocurrir. don't need to know what he's doing right now. No tienes que saber lo que él está haciendo. All you need to know is that he's going to do it. Lo único que necesitas saber es que lo va a hacer. And your job is to prepare for when that promise comes. Y tu trabajo es para prepararte para cuando llegue la promesa. And I know that it's hard. Y yo sé que es fuerte. And in your mind, you're saying, "I don't know." Y en tu mente dice, yo no sé. 'Cause I know I'm going to go home and I'm going to doubt again. Porque yo sé que voy a ir a casa y voy a dudar otra vez. I know that my bones are going to start to rattle. Yo sé que mi boca va a comenzar a averiarse. But in that moment, you need to push harder. Pero en ese momento tienes que empujar más fuerte. Even though you don't believe, Aunque tú no creas, even though you don't know, aunque tú no sepas, that's the moment where dangerous faith is your fuel. ese es el momento donde la fe peligrosa es tu gasolina. God is calling you to step out of the boat. Dios te está llamando a salir del I bote. know it's scary. Yo sé que te da miedo. I know there's sharks under the water. Yo sé que hay tiburones debajo del But agua. as long as you're standing on top of them, they won't reach you. Pero mientras te mantengas por encima de ellos, no te van a alcanzar. This water may be dark. El agua puede ser oscura. There may be no land in sight.
vida esté fuera de Jesús and you're not believing in what he said, y no estás creyendo en lo que Él dijo, faith is not faith. fe no es fe, It turns into hope. se convierte en esperanza. Hope is when you don't have it, but you just wish you could have it. Esperanza es cuando no lo tienes y deseas haberlo tenido. Faith is the spiritual proof that it's there, Fe es la comprobatoria espiritual de que está ahí, but you have to claim it. pero tienes que reclamarlo. Gotta tell the devil no. Tienes que decir el diablo no. Gotta walk firm. Tienes que caminar Yes, firme. you're gonna stumble. Sí, te vas a tropezar. Yeah, it's gonna hurt. Sí, va a doler. Yeah, you're gonna get a couple cuts. Sí, te vas a cortar varias But veces. those cuts will be testimonies to others. Pero esas cortadas va a ser testimonio a otros. Because scars Porque heridas, are just are books las cicatrices son libros that others can read. que otros pueden leer. That show them that you got through it. Que les enseña a ellos que tú pudiste sobrepasarlo. And that's when their faith will ignite. Y ese es cuando su fe estalla. Sometimes your story A veces tu historia has to be hard. tiene que ser fuerte. Sometimes it gotta be difficult. Siempre tiene que ser difícil. Sometimes you gotta be the unlucky one. A veces tú tienes que ser aquel que no tiene suerte. But there's others that need you. Porque hay otros que te necesitan. Look, I realize sometimes the people who want to give up, Yo he notado que aquellos que se quieren dar por vencido that's a sign that what they have is gonna affect the world. es una señal de que lo que tienen afectará al mundo. Your story is hard, Tu historia es dura, but the best movies always have a plot twist. pero las mejores películas siempre tienen algo, una historia en ellas. And God is setting you up. Listen, Y Dios te está seteando, escucha. putting all the pieces together, Te está poniendo todos los pedazos juntos. putting it perfect. Te está poniendo perfecto. And He's gonna surprise you so hard. Y Él te va a sorprender de tal manera And what He told you will come to pass. que lo que Él te dijo va a pasar. You don't need to see the picture. Tú no necesitas ver en la foto. You don't need to see the brush to know that He's painting. No tienes que ver todo lo que Él está pintando. Just know that He's doing it. Solamente conocer que Dios está haciendo. And when the time is right, Cuando el momento sea correcto, He's gonna make it happen. Él va a provocar que ocurra. But prepare yourself. Pero prepárate, It's coming. porque cuando venga, It's coming. viene. Keep on holding on. Sigue aguantándote. Because while you're doubting, He's making a way. Porque mientras tú dudas, Él está haciendo un camino. While you're scared, He's preparing the table. Mientras tú tienes miedo, Él está preparando la mesa. While you're hurting, He's doing it. Mientras tú estás herido, Él lo está haciendo. And all He asks Y lo único que Él pide is hold on to what I told you. es que te aguantes de lo que yo te dije. Look at me. Mírame a mí. Don't look at the waves. No mire las olas. Don't look at any of that. No mire nada de eso. I created that. Yo creé And eso. if I'm here, Y si yo estoy aquí, none of that's gonna stop you. nada de eso te va a detener. But it's in you. Pero está en ti. Are you gonna stay comfortable in your little boat? Te vas a quedar cómodo en tu pequeño bote. Because in a boat you can't walk. Porque en el bote tú no puedes caminar. You sit down hoping that it's gonna take you to the right spot. Tú te sientas esperando que te lleve al lugar correcto. But when you step out, Pero cuando tú sales del bote, you're being navigated to the right place. tú estás siendo navegado al lugar correcto. See, many times God will use your boat Muchas veces Dios va a usar tu bote to show you that what others didn't want to do is what you have to do. para enseñarte que lo que otros no quisieron hacer es lo que tú tienes que hacer. The opportunity the disciples didn't take, Peter took it. Porque la oportunidad que los discípulos no tomaron, Pedro la tomó. And even though he sank, Y aunque él se hundió, he could look back and say, I walked on water. él puede mirar atrás y decir, yo caminé sobre las aguas. Nobody else did. Porque más nadie lo hizo. I did. Yo lo hice. As long as I have God on my side, Siempre y cuando tenga a Dios al lado mío, I'm gonna get there. yo voy a llegar. I'm gonna believe Yo voy a creer. because He set in the path. Porque Él preparó el camino. And as long as He goes before Y me, mientras Él vaya delante I de don't mí, have to worry what's around me. yo no tengo que preocuparme de lo que está alrededor mío. The devil will make you turn around Porque el diablo va a hacer que tú so mires. that you don't look at Jesus. Para que tú no mires a Jesús. But what's behind you is behind you. Pero lo que está detrás de ti está detrás de ti. And you won't be able to progress if you're looking back. Y tú no vas a progresar si miras hacia atrás. As long as you close your eyes Mientras tú cierres tus ojos and you hear His voice y escuches su voz and you walk, y camines, He will do it. Él va a
has you in his hands. Él tiene todo en sus manos. Digo, yo. Tienes que aguantarte. Porque hay gente On your mind right now, en tu mente ahora you're questioning. que estás cuestionando You feel peace, but you feel doubt. y sientes paz pero sientes duda. Peace is not having doubt. Paz no es no tener duda, It's knowing es saber that even though you have it, que aunque tú la tienes, he will calm the storm, Él va a calmar las walking you through. tormentas. Te está caminando Él. No one knows your story. Nadie conoce tu historia. You know it, Tú la conoces and you know it well, y tú la conoces bien and it hurts. y duele. But as long as you walk, Pero mientras tú camines, he's gonna use that to testify to others. Él va a usar eso para testificarle a otros. And you're gonna realize in your darkest moments, Tú vas a descubrir que tu momento más it's oscuro gonna be the most powerful thing that God gives you. va a ser lo más poderoso que Dios te da. Because even diamonds Porque aún los diamantes have to be put under pressure. tienen que ser puestos bajo presión. See, the pressure needs to be there. Tiene que estar ahí la I presión. don't know why I'm going through this, but pressure has to be there. No sé por qué estoy diciendo esto, pero la presión tiene que estar ahí. And the process is difficult. Y el proceso es difícil. I know it hurts. Yo sé que duele. And the process doesn't allow you to see God. Y el proceso no te permite ver a Dios. Because the process is meant to break you. Porque el proceso fue diseñado a quebrantarte. It's meant to remove everything that's not supposed to be there. Fue diseñado a mover todo lo que no está supuesto estar ahí. But as long as you walk in Him, Pero mientras camines en Él, He has you in His hands. Él te tiene en sus manos. God wants to tell you today, hold on. Dios te quiere decir hoy, mantente firme, aguántate. Hold on. Solamente aguántate. Because while you're doubting, Porque mientras estás dudando, while you have fear, mientras tienes temor, while you're desperate, mientras estás desesperado, you have no way out, que sientes que no tienes salida, that's when I step in. ahí es donde yo me meto. And that's when I'm going to do it. Y ahí es donde yo lo voy a hacer. It's okay. Está bien. It's okay to be scared. Está bien que te sientas con miedo. It's okay that you worry. Está bien que te preocupes. It's okay. Está bien. It's okay that you don't know where to go. Está bien que tú no sabes dónde ir. It's okay that you don't believe. Está bien que tú no creas. He says that as long as you come to me Dice que mientras tú vengas a mí and you can't explain it y no puedas explicarlo and you don't know what to do y no sabes qué hacer and you just sit in my presence, y te sientas en mi presencia, I'll do the rest. yo hago el resto. I'll take it from here. Yo tomo de aquí. You did what you could do. Tú hiciste lo que tú podías. Now it's my turn. Ahora me toca a mí. So now it's your turn to sit down and rest. So, ahora es tu turno para que te sientes y You descanses. did your job. Hiciste tu parte. You did enough. Hiciste suficiente. I got it from here. Yo lo tengo de ahora en adelante. And to end it off, Y para finalizarlo, when the time comes cuando el tiempo llegue and you're by yourself, y estás solo, because right now the atmosphere is beautiful, porque ahora mismo la atmósfera está hermosa, so there's no space for the devil. entonces no hay espacio para el diablo ahora But mismo. when you go home, you know where you lack. Pero cuando tú llegues a casa, tú sabes dónde tú eres débil. You know how it is. Tú sabes cómo es. You know when you're laying down and you're on your phone and you're like, okay, Tú sabes cuando tú estás en tu teléfono y dices, ok, God gonna make me a preacher. Dios me va a hacer un predicador. You see this one post, you're not gonna be a preacher. Y ves este posteo que dice, tú no vas a ser un predicador. You're not gonna make it. Tú no vas a llegar. When that happens, Cuando eso ocurra, I want you to smile. yo quiero que tú te sonrías And you look at the devil y tú mires al diablo and you tell him thank you y le digas gracias because you just confirmed to me that I'm going in the right direction. porque me confirmaste que voy en la dirección correcta. That is my part. And I hope that someone was able to receive something from him. Espero que haya recibido algo de ella And I hope that you guys keep on walking in faith. y espero que ustedes puedan caminar en fe. God bless everyone. A todos.